नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के बेरंगा क्षेत्र में दुष्कृतकारियों द्वारा मां और बेटी का एसिड छिड़क कर किया गया हत्या। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। इलाके में छाई तनाव की माहौल। उन्नीसवें भाषा शहीद दिवस के अवसर पर मणिपुरी व बांग्ला भाषा के इम्तिहान रखे जाने पर 26 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा बराक बंद। विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज जिले के उत्तर लाफासाइल क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने खुफिया सूचना के आधार पर जब्त किया 2 लाख रुपए की बांग्लादेशी रुपया। 2 व्यक्तियों को लिया गया हिरासत में। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के डेफलवाला गांव में गाय के व्यापारी का मिला सर कटा शव। इलाके में छाई तनाव की माहौल। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर क्षेत्र में एनएलएफटी उग्रवादी उत्तम किशोर जामातिया व जोसेफ जामातिया ने पिस्तौल समेत किया आत्मसमर्पण। पुलिस प्रशासन में देखी गई खुशी की दौड़। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के बेरंगा क्षेत्र में एकाएक मां और बेटी को एसिड डालकर हत्या किए जाने के आरोप के चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाई हुई है। सूत्र के अनुसार देर रात को कुछ अनजाने दुष्कृतिकारियों द्वारा महिला के घर में प्रवेश कर महिला के ऊपर तथा उनके 10 साल के कन्या के ऊपर एसिड छिड़क कर उनका जान ले लिया गया। सूत्रों के अनुसार बेरंगा दूसरे खंड के रविदास पाड़ा क्षेत्र में राजू रविदास नाम के व्यक्ति के घर में दुष्कृतिकारी हमला बोलते हुए एसिड का छिड़काव किया, जिसके चलते उनकी पत्नी दुलिया रविदास व 10 वर्षीय कन्या अंजलि रविदास का मौत हो गया। इस वारदात के चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया रहा। रात भर दुष्कृतिकारी की तलाश में लोग जुटे रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला किसने इस वारदात को अंजाम दिया। इस संदर्भ में पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है और दुष्कृति की तलाशी में जुट गई है। बहरहाल ऐसे हत्याकांड के चलते लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जमीन माफियाओं द्वारा इस वारदात को अंजाम दिए जाने का कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इलाके में असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए दुष्कृतिकारियों द्वारा ऐसे वारदात को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि इस इलाके में देसी शराब व दूसरे कई काले व्यापार जोरों पर चलते हैं, लेकिन एकाएक इस हादसे के चलते हत्याकांड को अंजाम दिए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच तनाव के साथ साथ मातम का माहौल भी छाई हुई है। গত পরশুদিন যেভাবে বেরেঙ্গাতে আমাদের দুজন রবিদাস সম্প্রদায়ের অঞ্জলি রবিদাস এবং দুলালী রবিদাসকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা এজন্য বলবো কারণ আমরা যা জানতে পারলাম যে পিছনের দরজা কেটে যেভাবে কিছু লোক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ওদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বালিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তার তীব্রভাবে ধিক্কার জানায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা দাবি রাখছি যে এই যে ঘটনা হয়েছে এই ঘটনাকে অত্যন্ত তীব্র গতিতে তদন্ত করে যারা দোষী আছে ওদেরকে অতি গ্রেফতার করতে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আমরা আগেও দেখেছি গঙ্গাপুরে গোলাপী রবিদাসকে হত্যা করা হয়েছে। এখানে বেরেঙ্গাতেও বিভিন্ন জায়গায় জমি সংক্রান্ত ব্যাপার যারা এখানে রবিদাস সম্প্রদায়ের লোকেরা আছে ওদেরকে জায়গা জমি দখল করার চেষ্টা চলছে। তো এইভাবে কেস অনেক দিন ধরে চলছে। সূর্যবস্তি ওদের জায়গা দখল করা, এরকম ধরনের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা কিন্তু বিগত অনেক বছর ধরে চলে আসছে এবং আমাদের সন্দেহ এরকম ধরনের কোনো কিছু বিষয় থাকতে পারে যার জন্য এই যে ঘটনাটা কালকে পরশুদিনের যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা ঘটেছে। ঠিক আছে, তাই আমরা পুলিশের কাছে আমরা বিশেষভাবে জেলা প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ রাখবো, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের থেকে ডিমান্ড রাখবো যে আপনারা অতি শীঘ্র তদন্ত করে যারা দোষী আছে ওদেরকে গ্রেফতার করে ওদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। দুলিয়া রবিদাস 30 বছরের মেয়ে এবং তার 10 বছরের মেয়ে অঞ্জলি রবিদাস এর মুখমণ্ডলে পুরো অ্যাসিড দিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে স্প্রে মেরে জ্বালাই দেওয়া হইল। যেটা জ্বালানি হইল এটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা। বরাক ভ্যালিতে এটা নিন্দনীয় ঘটনা। একটা হরিজন পরিবারের উপর আজকে জুলুম হইল।
আজকে কত বছর আগে গঙ্গাপুরে এরকম ঘটনা হয়েছিল, একটা মেয়েকে পোড়াই দেওয়া হয়েছিল। এই গঙ্গাপুর থেকে এই 2 নম্বর ঘটনা হইল আজকে বরাকবেলিতে বেরেঙ্গাতে। আমি আমার সংস্থার পক্ষ থেকে আমি এটাই বলতে চাই যে অতি সত্বর পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন যদি এটা তদন্ত না করে, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে যদি তদন্ত না হয় 3 দিনের ভিতরে, তাহলে আগামী দিনে আমরা বৃহৎ আন্দোলন করব। অলাচাম হরিজন কমিটি আন্দোলন যাইতে বাধ্য হইব, বরাকবেলি অভিলাষ উন্নয়ন সংস্থা যাইতে বাধ্য হইব আন্দোলনে, এবং অসম জাতি পরিষদও আজকে আমরা যতটা দলিত সংগঠন আছি সব সংগঠন মিলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন যাব। আমাদের কোনো উপায় নাই এখন। এর মধ্যে দেখা যায় যে কিছু জমি সংক্রান্ত ঘটনা আছে, এখানে জমি সংক্রান্ত ঘটনা আছে। আজকে 2 মাস আগে এক রবিদাস ভদ্রলোক কেস দিয়েছে, কোর্টে কেস আছে, 2 মাস আগে কেস দিয়েছে। ডেড বডি মানুষ মরেছিল, ডেড বডি গাড়া হয়েছিল, এই ডেড বডির পর্যন্ত জেসিবি দিয়ে উঠাই দিয়ে ফেলাই দেওয়া হয়েছে। কারাও ফালাইছিল? আপনারা তদন্ত করুন, এটা সজীবী তদন্তে জমি সংক্রান্ত আছে না অন্য কোনো সংক্রান্ত আছে। গতিকে অতি সত্বর তদন্ত করা হোক এবং আসল দুষ্কৃতিকারী যেই বড় হস্তি হোক না কেন তাকে तलानी ना जाना। रात 1 बजे 12 बजे थी, पीछे दरजा में काट के कोई जिनिस फेंक कर आगे लगा के चल गए। आगे जब देखनी आफ्ता मुठ के, तब देखे थे को माई बाहर जरूरत क्या लड़की मुसरी के भीतर उठे कोनो लाइन ना पावत ही हम का करी। उंगाई मुठ अरे हु कह के नहीं तो नहीं सन। तब हम बहवा गए चटका जाके, वो पानी उनी डरला, वो मुसरी में बचाव में हमारी कुल जोखम मुखम भइल। आपका नाम क्या है? राजू नाम, काजू क्या? रविदास। आप जो ये है घटना हुआ है, घटना जिस वक्त हुआ उस वक्त आप क्या कर रहे हैं? का जिस वक्त आपने घटना हुआ तो आप क्या कर रहे थे? हम सुतला नहीं। आप सो रहे थे? हाँ अचानक से आपने उठ करके देखा? हाँ, तब उठ के देखनी आँच लगल आगे कि तमनी कैसा ना जी तब मंगाई तो 19 मई भाषा दिवस के अवसर पर मणिपुरी और बांग्ला इम्तिहान रखे जाने पर विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया है। गौरतलब है कि असम उच्चतर माध्यमिक विभाग के कार्यकर्ता तथा काउंसिल के कार्यकर्ताओं पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बराघाटी के कई जाने माने संगठन कार्यकर्ता इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए अपने आवाज को बुलंद किया। संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसी सिद्धांत के चलते आने वाले 26 अप्रैल को बराक बंद कार्यक्रम पालन किया जाएगा। असम सरकार के इस अनैतिक सिद्धांत के चलते जहां बांग्ला भाषियों के आत्मविश्वास पर ठेस पहुंचा है, अमर शहीदों की स्थिति पर इम्तिहान रखकर बांग्ला भाषियों का अपमान किया गया है। साथ ही अपने मनमर्जी के अनुसार दिन तय किए जाने पर विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने अपने क्षोभ भी व्यक्त किए। इस दिन के कार्यक्रम में प्रदीप दत्त राय, निखिल पाल, गौतम दत्त, स्वर्णाली चौधरी, राजीव कर, सुब्रत भट्टाचार्य, कमल भट्टाचार्य सहित दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और 19 मई को शहीद दिवस के रूप में राज्य के स्तर पर छुट्टी घोषणा किए जाने का मांग भी रखा। और तो 19 मई को इम्तिहान रखे जाने पर कई क्षेत्र में कई प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए गए। সেই দিন সেবা মাধ্যমিকের পরীক্ষার দিন ধার্য করেছে, বিশেষ করে বাংলা এবং মণিপুরি ভাষা। এটার জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি। আমরা বিভিন্ন সংগঠন থেকে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, রূপম, বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, আকসা, গণসুর, পুবালি ইত্যাদি সংগঠন থেকে ডিসির মাধ্যমে মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে এবং বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সরাসরি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিয়েছে। বারবার তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু এই পরীক্ষা প্রত্যাহারের কোনো খবর আমরা আজ পর্যন্ত পেলাম না, কোনো উদ্যোগ সেবার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বরাক উপত্যকার মানুষ, আমরা শহীদের রক্তে রাঙানো এই উপত্যকার মাটির মানুষ আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। তাই আমরা রূপম কার্যালয়ে গত 13 তারিখে 10টা সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা একটা আলোচনা সভায় বসেছিলাম। সেই আলোচনায় আমরা স্থির করেছি যে আমরা কোনো অবস্থায় 19 মে বাংলা মণিপুরি ভাষা পরীক্ষা আমরা মেনে নেব না এবং
সর্বসম্মতক্রমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এর প্রতিবাদে আগামী 26শে এপ্রিল আমরা 12 ঘন্টার বরাক বন্ধ পালন করব এবং আমরা ডিসপোজকে দেখিয়ে দিতে চাই যে বরাক উপত্যকার মানুষ কোন মাথা নিচু করতে জানে না, যে আপনারা সবাই এগিয়ে আসবেন, সর্বতভাবে বলতে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। জুড়েই আপনারা ধরে নিন, কারণ এখানে বাইরের যারা আমাদের আরও দুটো ডিস্ট্রিক্ট আছে সেখানের ইয়েরা হিল্লল আছে, ও যোগাযোগ অলরেডি করে সেরেছে এবং অলরেডি মানে যে বন্ধ হবে, যে রকম ধরনের যা প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হবে আমরা সেটাতে জয়েন করব। কারণ একটু আগে বিজয়দা বললেন যে খুব ছোট্ট ব্যাপারটা, ওটাকে মানে রিঅ্যারেঞ্জ করা এটা কোনো সাবজেক্টই না, যে কোনোভাবে এটা করা যায়। এখানেই তো বলা হয় মনুষ্যত্ব, না রিঅ্যারেঞ্জ করা যায় ব্যাপারটা। কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে প্রেসমিট করছি, প্রতিবাদের কর্মসূচি নিচ্ছি, কারণ এই মুহূর্তে আমরা গভর্নমেন্ট যেহেতু একটা স্থিতি জায়গায় আছে সেহেতু আমরা এই কাজগুলো করছি। সম্ভবত আমরা সরকার গঠনের পরে যদি পরীক্ষা শুনলাম পিছোতেও পারে, কারণ কোভিড ভীষণভাবে বাড়ছে এবং সেটা নাকি গত পরশু দিন রাতে 14 তারিখ রাত্রে নাকি এবং আবার প্যান্ডামিক হিসেবে ইমপ্লিমেন্টেশন অর্ডার ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে গেছে। তার জন্য জানি না পরীক্ষা কত দূর এগোবে না এগোবে, কিন্তু আমরা সরকার গঠনের পরে ওনারা যদি 19শে মে পরীক্ষা পাল্টে দেন তাহলে তো খুবই ভালো কথা, যদি না পাল্টান আমরা কিন্তু সব কিছু নিয়ে বরাক ভ্যালি আমরা ওনাদের সাথে বলতে যে সরকার গঠন হবে সেই সরকারের এডুকেশন মিনিস্টার এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা অবশ্যই গিয়ে দেখা করব এবং ওনার সাথে আমরা আমাদের দাবি দেওয়া নিয়ে কথা বলবো, কারণ আমরা দেখছি আমাদেরই কথা বলতে হবে। সেইবার কিন্তু একটা সাবজেক্টের প্রশ্নপত্রের মধ্যে অ্যাসামিজ এসেছিল, যেহেতু ওরা অ্যাসামিজ জানে না, আমরা পরীক্ষা হল থেকে আমরা গার্জিয়ানরা এসে ডেপুটি কমিশনারকে দিয়েছিলাম, এখন সেই পরীক্ষা হয়নি কিন্তু ওরা মাস্ট ইনক্লুড করে দিয়েছে। হয় আমি সাক্ষী এটা, কারণ তখন ডেপুটি কমিশনার গিয়েছিলেন আমার ঠিক মনে নেই, তো হয় মার্কস ইনক্লুড করে দিয়েছে ওরা, সবাই একটা স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার দিয়ে মার্কস ইনক্লুড করে দিয়েছে। তাহলে হয়, বোঝা যায় তাহলে সবকিছুই হয়, সবকিছুই সম্ভব। ইম্পসিবল বলে ইম্পসিবল ওয়ার্ডটার মধ্যে আই এম পসিবল, ইম্পসিবলের অর্থটাই হলো আই এম পসিবল, আর যে কোনো কিছু হয়, করা যায়। কাজে আমরা সেই জায়গাটা থেকে বলছি, আমরা আপাতত প্রতিবাদের কর্মসূচিগুলো নিয়েছি, সেখানে আমরা যেখানে যেভাবে প্রতিবাদ করে আমরা সেখানে এক ব্যানারের নিচে থাকবো এবং आगामी दिन আমরা करीमगंज जिले के उत्तर लाफासाइल क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 व्यक्ति को बांग्लादेशी पैसे रखे जाने पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति के नाम नाजिर हुसैन व उनकी पत्नी शेली बेगम बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार करीब 3 लाख रुपए की बांग्लादेशी रुपए अपने घर में रखे जाने के साथ साथ असामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहने के शक बीएसएफ के जवान जाहिर कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर करीमगंज पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। বাংলাদেশি টাকার মধ্যে এজন মানুষ আটক করা হয়েছে করিমগঞ্জ বর্ডার। যোৱা 14 তাৰিখ আছিলে এটা ইনফৰমেশ্যন পোৱা গৈছিলে বৰ্ডাৰ আমাৰ ফেন্সিঙৰ সিপাৰত, ঠিক সিপাৰত হ'লেও এইটো বাংলাদেশ নহয়, আমাৰ ভাৰতীয় আছিলে। তাত কেইবা ঘৰ আছে বৰ্তমান তাত লাফাচাইল এৰিয়াত। তো এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে কিবা ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে। তো সেই ইনফৰমেশ্যন ভিত্তিত BSF আমাৰ পুলিচক ইনফৰমেশ্যন দিছিল, তাৰপিছত আমাৰ পুলিচৰ লগত মিলি পেলাই ভিতৰত যোৱা গৈছিলে, যাই পেলাই এখন ঘৰত আমি চাৰ্চ কৰিছিলে। চাৰ্চ কৰি থকা অৱস্থাত এজনী মহিলাৰ হাতৰ পৰা প্ৰায় 2 লক্ষ টকাৰ বাংলাদেশী মানে টাকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। তাৰ লগতে ভাৰতীয় টকাও আছিলে আৰু ভাৰতীয় যিটো অচল
500 টকীয়া নোট দুখন পোৱা গৈছে। কি নাম? শিখা বেগম তাইৰ নাম। চিকাগো। হয়। কি প্ৰাথমিক তদন্তত কিবা ওলাই আহিছে নেকি? নৰ্মেল ষ্টেণ্ডত থাকে এজন মানুহৰ ওচৰত কিমান টকা লৈ কি কৰি আছে? নাই, এতিয়া এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ আমি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, কাৰণ এতিয়া আৰু এজনী আছিল, সেইজনী সেই সময়ত ঘৰত আমি পোৱা নাই। তো সেইজনীক পালেহে আমি গোটেইখিনি বস্তু কিয় আনিছিল, কোনে আনিছিল, সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি জানিব পৰা যাব। মানুহ ক'ত আছে? তাই পলাতক অৱস্থাত আছে। চিকাগো বেগমটো কাৰণত এটা নটিচ দি পেলাই যাব দিয়া। এতিয়া বাংলাদেশী টকা সেই হিচাপত আমাৰ তেনেকুৱা কেছ নাই। তেওঁক সোধপোছহে কৰা হৈছে। তো সম্পূৰ্ণ এতিয়া হোৱাৰ পিছত টকাটো তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। তেওঁ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। সেই বিষয়ে তেনেকৈ জানিব পাৰে নেকি? এতিয়া আইনের এটা ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু আমার যিটো সেকশনবিলাক বহা থাকে 7 বছৰ তলৰ পানিশমেন্ট হলে তেওঁ নোটিস দি পেলাই যাব দিব লগা হয়। তো সেইখিনি আমি কাম কৰিছোঁ। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के डेफलवाला गांव में गाय व्यवसायी की सरकटा लाश उद्धार होने पर पूरे इलाके में तनतनी की माहौल छाई हुई है। सूत्र के अनुसार पिछले कुछ दिनों से यह व्यक्ति लापता था। मारे गए व्यक्ति का नाम फारूक हुसैन 50 वर्षीय बताया गया है। सूत्र के अनुसार स्वर्गीय फैजुल हक के पुत्र फारूक हुसैन पहला वैशाख से लापता थे। इधर इसी गांव के उत्तरी क्षेत्र में खाग वन इलाके में एकाएक शव की दुर्गंध आने पर लोग जहां घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां सरकटा लाश देखने को मिला, जो कि फारूक हुसैन का था। पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए करीमगंज अस्पताल में भेजा। बहरहाल अब तक मारे गए व्यक्ति फारूक हुसैन का शव बरामद नहीं किया गया है। सर्कल अफसर अर्पिता दत्त मजुमदार की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। 10:30 থানাত খবৰ এটা আহিল যে এটা ডেড বডি ডেফলালা বুলি ঠাইখনত পোৱা গৈছে। লগে লগে আমি ষ্টাফসহ ৰাওনা দিলোঁ, আমাৰ ষ্টাফসহ। তাৰপিছত আহি দেখা পালোঁ যে এটা ডিকম্প'জ ডেড বডি, মানে প্ৰায় ডেড বডিটো 3-4 দিনমান হ'ব, প্ৰায় ডিকম্প'জ হৈছে, হাফ ডিকম্প'জ হৈছে, ডেড বডি পোৱা গৈছে। তাৰপিছত খা খবৰ কৰাৰ পিছত গম পোৱা হৈছে মানুহজনৰ নাম ফাৰুক হুছেইন। ফাৰুক এইটো হুছেইন, এইটো ঘৰ আপোনাৰ ইয়াতে ডেফলালাতে গাঁও। তাৰপিছতে বাকী আমি প্ৰথমত এতিয়া চিঅ'ক ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ ইনকুৱেষ্টৰ কাৰণে। তেখেতো আহি আছে আৰু বাকী যিমান ফৰ্মেলিটি কৰিব লগা আছে আমি প্ৰায় কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া কেছখনৰ বাকী তদন্তৰ কাম আগবঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া আগবঢ়াৰ পিছত গম পোৱা যাব ঘটনাটো কি হৈছে। কিন্তু মোৰ সন্দেহ হৈছে এইটো মাৰ্ডাৰ হৈছে, কাৰণ এইটো ডিঙিত এটা কটা দাগ এটা আছে, এইটো গাৰে মানে কিবা চাফ ৱেপেন দি মানে কটা এটা ডাঙৰ চিন এটা আছে। গতিকে সেইটো মাৰ্ডাৰে হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে পোষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছত গোটেই এইটো কথাটো ওলাই যাব আৰু কেছটো তদন্ত কৰাৰ পিছত গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিব। নাই, এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰিছোঁহে তদন্তটো, জাষ্ট খবৰ পাইহে লগে লগে আহিছোঁ। গতিকে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ পিছত গোটেই আমি সোধপোছ কৰাৰ পিছত গোটেই তাৰ পৰিয়াল বংশ ঘূৰাৰ পিছত মোটামুটি আমি পাই যাম গোটেই। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के हाथों एनएलएफटी के 2 उग्रवादी जोसेफ जमातिया व उत्तम किशोर जमातिया ने पिस्तौल व ताजा कारतूस समेत आत्मसमर्पण किया है। सूत्र के अनुसार एनएलएफटी जंगी गोष्ठी के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे जोसेफ जमातिया व उत्तम किशोर जमातिया अपने साधारण जीवन जीने के लिए पुलिस प्रशासन के समक्ष हथियार समेत आत्मसमर्पण किया। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ त्रिपुरा जिले के धर्मनगर पुलिस सुपार व डीआई नॉर्दार्न व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। नंबर 1 जोसेफ एलाइस माइकल जमातिया से SS सर्जेंट of NLFT under Umthai Debormar under
আরেকজন হচ্ছে উত্তম কিশোর জমাতিয়া, এলাইস উষা জমাতিয়া, SS লেফটেন্যান্ট। আজকে স্যারেন্ডারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা মনে করি আমাদের বিরাট সাফল্য। আর NLFটির জন্য এই অন্থাই গ্রুপের জন্য এটা বিরাট ধাক্কা মনে করি। তাদের সেটব্যাক, তারা ভালো ফায়ার আর্মস ওয়েপন্স দিয়েছে, তিনটা পিস্তল, 9 এটা পিস্তল, এটা দেখা যায় এখানে। এটা খুব এফেক্টিভ এবং ডেঞ্জারাস ফর হিউম্যান লাইফ। এটা আমরা মনে করি আমাদের বিরাট সাফল্য। SP নট শ্রী বানুপদর উদ্যোগে এটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড করাতে পেরেছি। আমরা খুবই আজকে মনে করি আমরা সাকসেসফুল এবং বিরাট ধাক্কা লাগবে তাদের আউটপুটে। তাদের কাছে দুজনের কাছে 3টি হ্যাঁ। वार्ता भगीरथ वैद्यनाथ नाथ मेमोरियल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में श्यामाचरण देव विद्यापीठ व प्रणवानंद विद्या मंदिर के बीच आयोजित किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रणवानंद विद्या मंदिर के खिलाड़ियों ने 9 विकेट के नुकसान पर 101 रन संग्रह किए, जबकि जवाबी बल्लेबाजी में श्यामाचरण देव विद्यापीठ के खिलाड़ियों ने 8 विकेट गंवाकर 15.4 ओवरों में 102 रन संग्रह कर विजय हासिल किया। बाद में आयोजक मंडली जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। ছাত্ররা বা প্লেয়াররা তার মনের দিক থেকে স্কুলের জন্য খেলেছে এবং তথা যারা আমরা অপোনেন্ট যারা খেলছিল ওরাও ভালো খেলেছে। যাই হোক, আজকে খেলার মধ্যে একটা বন্ধুত্বমূলক, ভ্রাতৃত্বমূলক এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ডিএসসি কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের ধন্যবাদ। আপনি ভাবছিলেন টিম চ্যাম্পিয়ন হবে? প্রথম থেকে আমাদের স্কুলের যে গেম ইনচার্জ সত্যজিৎ বাবু, উনি যথেষ্ট প্রয়াস নিয়েছে, যথেষ্টভাবে প্লেয়ারদের সাথে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করে এই খেলার একটি উন্নত মানের আনার জন্য চেষ্টা করেছে। তখনই আশা করছিলাম নিশ্চয়ই ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই জন্য হয়তো আমরা একটা ভালো রেজাল্ট করার একটা থাকবে বলে আশা ছিল। খেলাধুলা খুবই পবিত্র জিনিস। মাঠের মধ্যে কোনো ধরনের রাজনীতির খেলা আমরা পছন্দ করি না, বিশেষ করে খেলার মাঠে। রাজনীতির কালো ছায়া পড়েছিল বিদ্যাপীঠের উপর। আফটার 14 আমাদের দল চ্যাম্পিয়ন, খুব ভালো স্ট্যান্ডার্ড দল ছিল, সেট টিম। তারপর আমি কয়েক বছরের জন্য আমি খেলা থেকে বিরত রাখি। আপনাদের समाचार में एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচি কাঁচা শিশু ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল। समाचारों के अगले चरण में 15 अप्रैल बांग्ला नववर्ष के पहले दिन शिलचर के बंगलुरु में साप्ताहिक पत्रिका बराक कंठ के उद्योग से नववर्ष उद्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रवीण पत्रकार रतिन दास, शिलचर के सांसद राजीव राय, गुवाहाटी से आए जाने माने कंठ शिल्पी शिखा बेजबरुआ, सोनाली चौधरी, बदूसरे हस्तियों की उपस्थिति में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथियों के वरण के दौरान सन 1961 की भाषा शहीद में आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में उनकी शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पण किया गया। पश्चात प्रदीप प्रज्वलन के जरिए गुणीजन संवर्धना कार्यक्रम व वर्षसेरा शिल्पी सम्मान व दर्शक के विचार में श्रेष्ठ नृत्य दल का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किया और बांग्ला नववर्ष सभी को शुभमय होने के साथ साथ बेहतरीन होने का उम्मीद भी जताया। প্রথম দিন যেভাবে উনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বললেন, আমি অনেক কিছু ওনার কাছ থেকে উপলব্ধি করলাম। ব্যক্তিগত জীবনে ডাক্তার, আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট, বলতে কোনো দ্বিধা নেই। এগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান আমার অনেক কম আছে এবং এখনো আমার মনে হয় এগুলো সম্বন্ধে পড়লে আমার জানা হয়। আমি আজকে থেকে 2 দিন আগে বাংলা নিউ ইয়ার মানে পয়লা বৈশাখের ঐতিহ্য পড়তে গিয়ে আমি বিভিন্ন পলিটিক্যাল থট প্রসেসগুলো কিন্তু এবার 1 বছরের মধ্যে আমরা সেই প্রতিশোধ পেয়ে গেছি। সুতরাং আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় বলবো, দাওয়াই भी और कराई भी। 19 मई भाषा शहीद दिवस। सन 1961 में मातृभाषा की रक्षा के लिए 11 अमर शहीदों ने अपने प्राणों को बलिदान दिया था। पर ऐतिहासिक इस दिन पर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक का परीक्षा होने जा रहा है, जिसका कड़ी भाषा में विरोध कर रहे हैं कई संगठन। छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआईडीएसओ करीमगंज शाखा के उद्योग से करीमगंज छंतर बाजार इलाके में प्रतिवादी कार्यक्रम पालन किया। संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर हाथों में लेकर असम सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किए। मातृभाषा की मर्यादा रक्षा के साथ साथ इस दिन की परीक्षा को रद्द करने के लिए संगठन कार्यकर्ताओं ने मांग भी रखा। যে 19শে মে আমাদের বরাক উপত্যকার সমস্ত জনসাধারণের কাছে একটি অত্যন্ত আবেগের দিন, কারণ এই দিনটিতে 1961 সনের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে 11 জন শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন আমাদের শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে। আমরা অত্যন্ত আবেগের সহিত, অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে এই দিনটা আমরা প্রত্যেক বছর পালন করে থাকি। আমরা আমাদের ছাত্র সংগঠন ডিএসওর পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় আমরা এই দিনটিকে পালন করেছি এবং বরাক উপত্যকার জনসাধারণ, শুধু বরাক উপত্যকা নয়, বরাক উপত্যকা ছেড়ে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই 19শে মে দিনটিকে যথার্থ মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়ে থাকে। এবারে এই 19শে মের দিনে আমাদের আসামের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রক এই 19শে মের দিনটিতেই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমরা যে রুটিনটা পাবলিশ হয়েছে সেই রুটিনের মাধ্যমে আমরা দেখেছি, পাবলিশ করা রুটিনের মধ্যে আমরা দেখেছি এবং পার্টিকুলার সেই 19শে মের দিনেই দুখানি পরীক্ষা রাখা হয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছি। আমাদের ডিএসওর পক্ষ থেকে আমাদের বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জেলায়
আরও দুইটি জেলার মধ্যে আমরা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছি। আজকে আমরা করিমগঞ্জ জেলাতেও এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলাম যে এই দিনটিতে আমাদের কোনোভাবেই পরীক্ষা নেওয়া চলবে না। পরীক্ষা নেওয়া থেকে আমাদের এই শিক্ষামন্ত্রককে বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় আমরা দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করব এবং এই 19শে মের দিনটিকে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা মর্যাদা সহকারে পালন করার জন্য সমস্ত স্তরের জনসাধারণকে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, না হলে আমরা ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন এবং ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করতে বাধ্য হব। 19শে মে ভাষা শহীদ দিবস জানা সত্ত্বেও সরকার যে ঘোষণা করলো, আপনি কি মনে করেন যে ভাষাকে বৈষম্য করা হয়েছে? এটা আসলে বিষয়টা হচ্ছে, আমরা যেটা মনে করি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে করি এটা উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তির অত্যন্তভাবে সুকৌশলে বরাক উপত্যকাকে বিভিন্নভাবে নাজেহাল করার জন্য বৈষম্য তো আছেই, এটা আপনারা জানেন। এখানে বরাক উপত্যকার মাতৃভাষা প্রেমী জনসাধারণের উপরে একটা আলাদা চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই বিষয়গুলি প্রত্যেকটা মুহূর্তে করা হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে এখানে একটা নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে যে অসমীয়া ভাষাকে ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসাবে করার জন্য, এবং পরবর্তীতে এটাকে কম্পালসারি করা হবে বলে আমরাও মনে করছি, এবং এর বিরুদ্ধেও আমরা আন্দোলন সাব্যস্ত করব আগামী দিনে। আপাতত এই মেট্রিক পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাটাকে এই দিনটি থেকে সরিয়ে নেওয়ার তীব্র দাবি জানাচ্ছি আমরা। এর পরবর্তীতে আমরা আরও আন্দোলন সংগঠিত করব এবং তার বিরুদ্ধেও আমরা আমাদের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব। বরাক উপত্যকা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবেই বঞ্চিত হচ্ছে, এটা ঠিক। এগুলি একমাত্র উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী বিভিন্ন শক্তি যেগুলি আছে, আপনারা জানেন, উপস্থিত জনসাধারণ আপনারাও সবাই জানেন, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের। वन्यजीवी की एक दुर्लभ प्रजाति स्लो लोरी शुक्रवार को धोलाई के दारवी चाय बागान से पकड़ा गया। चाय बागान के प्रबंधक सुकेश सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से इसे पकड़कर शिलचर के सदर रेंजर को सौंप दिया। बाबुल हुसैन मजूमदार वनकर्मियों के साथ दरबी गए और शिलचर में लेकर आए। रेंजर बाबुल हुसैन मजूमदार का कहना है कि धीमी गति से चलने वाली जंगली लोरिस की दुर्लभ प्रजाति की यह प्राणी बोड़ाइल अभयारण्य में छोड़ दिया जाएगा, जबकि ऐसे प्राणियों के संरक्षण में वन विभाग कई अहम कदम भी उठा रहा है। स्लॉट है, काल में हमारा बगान में एक जगह पर देखा गया था, तो हमारा बगान पंचायत ननकापा से मुझे फ़ोन किया, तो तुरंत हम लोग उसको रिकवरी करके ले आए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला गया है, और लोग आके अभी ले जाएगा इसको, और इसका वेटनरी का डॉक्टर भी आके देख गया है और इसको अच्छी तरीके से रखा गया है। आज इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। उदारबंद क्षेत्र के बास स्टैंड इलाके से कल्याणी ग्राम दूधपातिल अष्टम खंड के रहने वाले मुजीबुर रहमान के पुत्र बुरहानुद्दीन को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि चुनाव के दिन नेटिव क्षेत्र में ईवीएम तोड़फोड़ के वारदात में यह व्यक्ति जुड़ा हुआ था। पुलिस आधिकारिक संजीव कुमार दास व सब इंस्पेक्टर अंकुश सैकिया के प्रयास से आखिरकार बुरहानुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। पुलिस सूत्र के अनुसार ईवीएम तोड़फोड़ के दौरान हर एक अपराधी को पकड़ा जाएगा और इस संदर्भ में किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। বুঝোস না এইটা বলবো না এই বলমন্দা আইয়া সামনে পড়ে গিয়া উঠো আছে शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में न्यू ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के उद्योग से अनुर्ध 16 वर्षीय स्कूल प्राइज मनी नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 16 अप्रैल को शुरू किया गया। शिक्षाविद पार्थसारथी चंद, डॉक्टर प्रसेनजीत भट्टाचार्य, विजेंद्र प्रसाद सिंह, बाबू ढोल व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन ऑक्सफोर्ड स्कूल व रेजिडेंट स्कूल के बीच पहला मैच आयोजित किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेटों के नुकसान में रेडियंट स्कूल ने 74 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में ऑक्सफोर्ड स्कूल ने 9.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन संग्रह कर जीत हासिल किया। इस प्रतियोगिता को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है।
उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाकर देवपुर कायस्थ ने आवासीय क्षेत्र के लोगों के सहयोग के लिए एक शमशान यात्रा वाहन इस दिन अपनी ओर से लोगों को प्रदान किया। शमशान घाट क्षेत्र में यह वाहन 26 तरह के शव को लेवाजाई के क्षेत्र में सहयोगिता करेगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। রাজ্য সরকার গলা জোরে বলেন বরাকপুর মতো পাহাড় বিমান, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য রয়েছে যে 19 মে ভাষা শহীদ দিবসের দিন পরীক্ষার কার্যক্রম রয়েছে। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আমাদের কাছে? দেখুন, ওদের মানসিকতাটা অন্য ধরনের। আমি বারবার বলেছি, মুখে একটা কথা বুকে একটা কথা। আজকে 19 মে বলুন, আজকে শহীদদের স্বীকৃতির কথা বলুন, আজকে ভাষা শহীদ স্টেশনের কথা বলুন, আজকে যতটা কথা বলা হয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসটা অস্বীকার করা হয়েছে। ওরা বড়োদেরকে যারা আন্দোলনে শহীদ হলো ওদেরকে যারা স্বীকৃতি দিল, আসাম আন্দোলনের শহীদদের স্বীকৃতি দিল, যে বাঙালিরা বিজেপিকে 2 হাত ভরে ভোট দেয় অর্থাৎ হিন্দু বাঙালিরা, সেই হিন্দু বাঙালিরা ওদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, সেটাই বাস্তব সত্য এবং সেটাই আজকের দিনে সেটা প্রস্ফুটিত হচ্ছে প্রত্যেকটা কথা। করোনা দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, কিন্তু তার সত্ত্বে দেখা গেছে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে আপনার তৎপরতায় ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত ভেন্টিলেশন কোনো স্টোরে নেই। এমনকি ভেন্টিলেশনে একজন চিকিৎসক যে তাও পর্যন্ত হয়নি। এ ব্যাপারে আপনি কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন? সেটাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মার হচ্ছে গিয়ে উন্নয়ন। আজকে করিমগঞ্জে বিভীষিকাময় পরিবেশ, আজকে ভেন্টিলেশন নেই, আজকে আইসিইউ নেই, बार बोलार पर। रिपीटर के सांसद राजीव राय ने सिलचर भाषा से स्टेशन प्रांगण में नव वर्ष के पावन अवसर पर विभिन्न क्षेत्र के गरीब समुदाय के लोगों के बीच आहार वितरण किया। इस कार्यक्रम के चलते लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली और तो लोगों को आहार मिलने पर लोगों के चेहरे पर साल के पहले दिन ही मुस्कान का लहर देखने को मिला। आज के बांग्ला नवबर्षेर प्रथम दिन आमार सबाइर काछे प्रार्थना जे आपनारा सबाई सुखे थाकुन, शांतिते थाकुन। করোনা মহামারীর সময়ে আবার সেকেন্ড ওয়েভ দেখা যাচ্ছে এবং আপনারা সবাই যে আমরা বিগত 1 বছর আগে যেগুলো কথাগুলো বলেছিলাম যে ফেস মাস্ক, সোশ্যাল ডিস্টেন্স, হ্যান্ড ক্লিনিং, হ্যান্ড ওয়াশিং এগুলো যেন আমরা মেনটেন রাখি, এই বার্তা আজকে দিতে চাই। আমি যেহেতু এখানে আসতে পারিনি, তো আমি চিন্তা করেছিলাম এই নববর্ষের দিন আজকে আমরা সবাই মিলে আপনাদের সাথে একসাথে খাবো, তাই একটু খাওয়ার আয়োজন করেছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के बेरंगा क्षेत्र में दुष्कृतकारियों द्वारा मां और बेटी का एसिड छिड़क कर किया गया हत्या। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। इलाके में छाई तनाव की माहौल। मई भाषा शहीद दिवस के अवसर पर मणिपुरी व बांग्ला भाषा के इम्तिहान रखे जाने पर 26 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा बराक बंद। विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज जिले के उत्तर लाफासाइल क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने खुफिया सूचना के आधार पर जब्त किया 2 लाख रुपए की बांग्लादेशी रुपया। 2 व्यक्तियों को लिया गया हिरासत में। करीमगंज जिले के पथारकंडी विधानसभा केंद्र के डेफलवाला गांव में गाय के व्यापारी का मिला सर कटा सब। इलाके में छाई तनाव के माहौल। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर क्षेत्र में एनएलएफटी उग्रवादी उत्तम किशोर जामातिया व जोसेफ जामातिया ने पिस्तौल समेत किया आत्मसमर्पण। पुलिस प्रशासन में देखी गई खुशी की दौड़। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।